Kami guys. Ang kuan snack guys pan. Nya ice candy. Na may dalamig tubig. Picnic mi diri sa bukid guys. May pamangkin guys, kuyog-kuyogo na siya. Magsugba mi diri isda guys, napait kog isda, paniud to. Pahuway pa sila guys, kay arang inita guys. Kung mga brad, interpo sila pasulam pas. Hello guys, come here with the guys. Third day ganap sa among bukiring walang papel. Bukid walang papel. Sa bukid walang papel. Guys. Ito. Snack pa mi guys. Gutom kaayo guys. Arinita guys. Shout out the Sir J. Ali the Sir J. Tabag lampas. Libre na sila og kuan guys. Snack. Ya 400 ilang adlaw guys. Tapa akong isa pamangkin guys. Kuyog pod. Kuyog-kuyogo na siya. Ag isa pod guys. Naghinuktok man ni guys. Oy, bata. Guys. Ang snack pa mi guys. Sila dito guys. Pa ang malampas guys.